ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадин ба канали мо. аз худои мутаол умедворам ки ҳаматон тансиҳату хонобод ҳастем. имрӯз чоршанбе соат дамо 7:45 ва 3 рӯз мешавад ки кӯдако каникуланд, дар хонаҳанд. имрӯз хостам ки субхонашон тайёр кунам ва ора барои субхона хӯрдан файрод кунам. ва гуфтанем ки дар ин рӯзи чоршанбе дамо боронай шамолай ягон ҷам бромадан намешава. хона даем имрӯз фақат неми хонада мешинем, мекунем, мехӯрем, тамом, дига ягон кори дигар нест. барои субҳонаи мо чӣ дар кора? пиёз, помидор, баъд тухм, намак, приправа дар кора. ҳар кас ба хости дили худаш медозад намак приправара. ва шурӯъ мекунем ба тайёр намудани субҳона. яна пиёзи мо ранги зарча шид, бози помидор мо медозем. приправа медозем. виш чесноки қоқай, бомаза мекунем. виш намакай. میستیم تو تیار شدن شد. تیار کشید و ما میگذاریم به تخمه. دوستان گرامی، این زیربت ما تیار شد. یعنی که پمیدور و پیاز ما تیار شد. میگیریم در یک طرف میمونیم. شروع میکنیم با تیار کردن تخم ها. گرامی، از زفتر که مورم تیار شد. بازی میبریم میبینیم درونش چه خیلی باشد. چقدر بامازه میتونه. به فکرم که یک میچشیم یکی تیار کنه. به فکرم که چقدر بامازه آمده گه. همین اپیتیت میاد بخدا. اگر تیار کنه پشیمان نمیشه.